Hello guys, good evening everyone. Welcome to our Clavimate classes. Clavimate, it is your true study mate. Okay guys, so our Clavimate classes application specially designed କରାଯାଇଛି CGS ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଠି କି ଆମେ provide କରୁଛୁ high definition animated classes, live classes, YouTube based doubt clearing, daily practice test and weekly test. तो ଏଇ ସବୁ ସେ ତମେ କୋଉଠି ପାଇପାରିବ on Clavimate classes application. So जल्दी जल्दी ये application को download करो and ଏଇ ସବୁ ସୁବିଧାର benefits ନିଅ and ଏଇ application ତମେ ପାଇପାରିବ Google Play Store ରୁ and App Store ରୁ and ଆମ YouTube classes ର link ନିଜ friends ମାନଙ୍କୁ ବି share କର ସେମାନେ classes join କରନ୍ତୁ and ୟାର benefits ନିଅନ୍ତୁ and ଯୋଉମାନେ previous video ସବୁ ଦେଖିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଓରି ହେବା ବିଲକୁଲ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ YouTube ରେ ଯୋଉ video available ଅଛି ସେମାନେ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ and ଆମ application को download करो and ୟାର benefits ନିଅ so चलो guys ଆଜିର class ଆମେ start କରିବା ଆମେ continue କରୁଥିଲେ cell the unit of life so ଆଜିର topic ଅଛି cell ରେ ଆଉ ଗୋଟେ other organelle ଯୋଉଟା କି ହଉଛି Golgi apparatus previous class ରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ endoplasmic reticulum ସମସ୍ତେ ସେଟା ପଢିଥିବ ଆଜିର class ଅଛି Golgi apparatus so Golgi apparatus was first discovered by Camillo Golgi. Okay. The scientist named Camillo Golgi first discovered Golgi apparatus. Golgi apparatus is a complex network of smooth membrane enclosed organelle which helps in collection, packaging, distribution, secretion of biomolecules. Okay. So Golgi apparatus consists of complex network of smooth membrane enclosed organelle. It consists of different type of network of membrane and the function of Golgi apparatus is collection, packaging, distribution and secretion. ଏସବୁ ହଉଛି କଣ secretion କରିବ biomolecules carbohydrates, proteins, lipids, fat, cholesterol ଏସବୁ secrete କରିବା function ହଉଛି Golgi apparatus. Golgi apparatus occur in all eukaryotic cells except male gametes of bryophytes and pteridophytes. Mature seed tubes at a plants present roots, some fungal cell and mature sperms and alveoles of animals. It is also absent in prokaryotic cell. So, ଆମେ ଏବେ କଣ ଦେଖିଲେ Golgi apparatus କୋଉଠି କୋଉଠି absent ରହୁଛି ଗୋଟେ ହେଲା male gametes of bryophytes ତାପରେ pteridophytes mature seed tubes some fungal cells and mature sperms and alveoles of animals. So it is also absent in prokaryotic cells. In most animal cells, Golgi apparatus is single and localized near nucleus and often close to the nucleus. So animal cell रे Golgi apparatus location कोठी near nucleus. Nucleus ର ପାଖରେ ରହୁଛି. Okay. Close to the nucleus. ଦେଖ ଏଠି ଆମ cell ହଉଛି cell ଏଟା ହଉଛି nucleus. So nucleus ର ତାର close ତାକୁ attach ହେଇକି Golgi apparatus ରହୁଛି. ତାର close approximates ରେ. In most invertebrate cells, it is diffused in form of two or more interconnected units. Invertebrates ରେ ଏଟା କଣ ହଉଛି Golgi apparatus diffused ହେଇଯାଉଛନ୍ତି और ଦିଟା or more two or more interconnected units present ରହୁଛି ଏ type ର two or more interconnected units. This type present ଥାଏ ଆମର Golgi apparatus. Golgi apparatus constitutes about 2% of total cell volume. Cell ର ଆମେ ଯଦି volume 100% ଧରୁଥିବା ତାହେଲେ ତାର 2% volume ହଉଛି Golgi apparatus present ରହୁଛି. ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି Golgi apparatus ତମର କିଏ discover କରିଛନ୍ତି and ତାର structure, function, ତାର location ଆହୁରି ଜାଣିବା ୟା ବିଷୟରେ ଏଇଟା ହଉଛି Golgi apparatus ର structure. Okay. ଦେଖ ତାର କଣ କଣ ସବୁ parts ରହୁଛି Golgi apparatus ରେ Golgi apparatus ରହୁଛି maturing phase. ଦେଖ ସବୁଠୁ ଉପରେ ବା top part ରେ ଅଛି maturing phase then trans Golgi network. Trans Golgi network ଅଛି trans ଗୋଟେ part ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି medial. ଏଇଟା ହଉଛି trans part
ଏତିକି ଆଉ ଏଠି ହଉଛି medial part ପୁଣି cisternal lumen cavity intercisternal space ଏଟା ହଉଛି intercisternal space ଆଉ ଏଟା ହଉଛି forming phase ଆଉ ଏଟା ହଉଛି maturing phase ଓକେ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ତମର forming phase ରେ ଏଟା formation ହେବା start ହୁଏ ମ୍ୟାଚୁରିଂ ଫେସ୍ ପାଖକୁ ସେଟା ମ୍ୟାଚୁର ହେଇଯାଏ ଆଉ ତା ମିଡିଲ ରେ ଅଛି ତମର ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ମିଡିଆଲ next structure Golgi apparatus is extremely dynamic and a pleomorphic structure because of its variable shape and form in different cell types different cells ରେ Golgi apparatus structure different type ର ରହୁଛି and ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ dynamic structure ସବୁବେଳେ active ଥାଏ ସେଟା କିଛି ନା କିଛି function ରେ ସବୁବେଳେ ସେ involve ରହିଥାଏ secretion ହଉ collection ହଉ packaging ହଉ distribution ହଉ ଏ ସବୁ activity ସବୁବେଳେ involve ଥାଏ and pleomorphic means ତାର morphology ତାର external structure ସବୁବେଳେ change ହଉଥାଏ କାହିଁକି ତାର variable shape ରହୁଛି and form the Golgi apparatus of plant cell consists of about 10 to 20 individual subunits that are found scattered throughout the cytoplasm. Each individual subunit is called dictyosome or Golgi body or Golgi stack. ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲେ Golgi bodyର structure each individual unit କୁ କଣ କୁହାହଉଥିଲା Golgi stack or ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି dictyosome. The zone of clear cytoplasm surrounding a Golgi body is called zone of exclusion. The zone of clear cytoplasm surrounding a Golgi body. एक Golgi body को जो सराउंड करके प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म का पार्ट उसको हम बोलते हैं zone of exclusion. Under electron microscope, a Golgi body is seen to consist of a stack of 3 to 10 flattened sacs or a cisterna with a complex irregular network of tubules, vesicles and vacuoles on the outer edges. ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଇଏମ୍ ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଟାକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ୟୁଜ କରିକି ଦେଖନ୍ତି ସୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଗୋଟେ ମେସିନ ଯାହାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ସ୍ମଲ ଜିନିଷକୁ ବି ଦେଖିପାରିବା ଯୋଉଟାକି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ସେଇଠି ଦେଖିବା ଗୋଟେ Golgi bodyକୁ ସେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଇଟ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟାକ୍ ଅଫ 3 to 10 flattened sacs or cisternae ଏଇ ଟାଇପର flat type ର structure ଦେଖାଯିବ ओके ଗୋଟେ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ sac cavity type ର stack type ର ଗୋଟେ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ present ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ cisternae କହିପାରିବା with a complex irregular network of tubules vesicles and vacuoles on the outer edge ତାର outer edge ରେ vacuoles ହେଇଗଲା ଏଇ ସବୁ present ଥାଏ The adjacent cisternae are separated by an intercisternal space of 10 to 30 nanometer. तार पाखापाखि जो cisternae अछि सेटा केमती separate ହେଇची by an intercisternal space. गोटे cisternae आ गोटे cisternae ठारू जो separate ହେଇची ए जो space ता देखि पड़ुछ ना ए space ता को कुआ होची intercisternal space and तार length होची 10 to 30 nanometer. एटा हमें स्ट्रक्चर देखिले आउरी देखिबा तार पार्ट्स कोन स्ट्रक्चर अछि the intercisternal space contain protein cross-link that hold the cisternae together गोटे cisternae को आ गोटे cisternae को जो लिंक अछि तो कोआ होछि कोन से प्रोटीन रो लिंक अछि एटा दिटा cisternae याका भीतर जो लिंक अछि प्रोटीन क्रॉस लिंक हे कि प्रेजेंट हे कि थाए that hold the cisternae together The cisternae may be flat but often curved to give a definite polarity to the Golgi body. Thus, a Golgi body has two distinct faces, a convex forming or cis phase and a concave maturing or trans phase. Okay? Golgi body dita phase रहुची गोटे forming phase मु देखितली previous diagram रे forming phase एटा convex थाए और ताको cis phase कुहा जाय और एटा maturing phase रे ताको कुहा trans phase ए टाइप रो स्ट्रक्चर देखिथिली मन पकाओ एमती हेगे जेटा जाइथिला तो सब जोटा कि अपर रे थिला सेटा थिला तार कोन ट्रांस और मैच्योरिंग फेज एटा होची मैच्योरिंग फेज और एटा होची फॉर्मिंग फेज जाको हमें कहिताउ सिस फेज The cis phase always facing towards nucleus while the trans phase facing towards plasma membrane
containing a tubular reticulum called trans Golgi network. जोटा सिस फेज रोचे सेटा सब न्यूक्लियस आडू थाए एटा फॉर्मिंग फेज अथवा हमें सिस फेज कहि थाउ तो ए फेज सब तो न्यूक्लियस पाखो को अटैच हेकि रहउची ट्रांस फेज टा सब टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन फेस करथाए. The membrane of the maturing phase is thicker 7 to 8 micrometer while those of forming phase are thinner about 4 micrometer. The membrane of the maturing phase में जो membrane अच्छी तार thickness होची 7 to 8 micrometer और forming phase रो होची 4 micrometer. Next, many small Golgi vesicles are found associated with Golgi body. These vesicles are thought to transport proteins and lipids between the cisternae and tubules. Small Golgi vesicle are associated with Golgi body. Golgi body पाखरे आउरी छोट छोट small Golgi vesicle present थाए जोटा कि तार फंक्शन होउची कि सेमे प्रोटीन और लिपिड ट्रांसपोर्ट करंती बिटवीन सिस्टर्नी एंड ट्यूबल. Golgi body जो सिस्टर्नी पार्ट अछि और ट्यूबुल अछि तांको भीतर से माने प्रोटीन और लिपिड ट्रांसफर करंती. The transmitted vesicle pinched off from the rough reticulum and fused with the cis face of the Golgi. जो vesicles अछि सेटा कोटे अटैच हेकि रहउची रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित अटैच हेकि अछि एंड फ्यूज हेछि विथ सिस फेस ऑफ द गोल्गी. गोल्गी रो सिस फेस संग सेटा फ्यूज हेकि अछि. The transport or subtle vesicle that keep budding up from the cisternal edges tubules transport materials between cisternae in cis to trans direction. Okay, so where कौन हुए cis रू एटा cis टा जोटा कि टिके लार्जर थाए cis to trans direction से कौन करे एटा होची trans एटा होची cis direction. Okay, so cis to trans direction कौन हुए transport हुए materials. The secretory vesicle that derive from TGN trans Golgi network carry glycoprotein, glycolipid, polysaccharides to different destinations in the cell or outside the cell. So जो secretory vesicles अछंती सेमाने कोन करछंती ग्लाइकोप्रोटीन हे गला हमर जेतोले गोटे कार्बोहाइड्रेट और गोटे प्रोटीन मिक्स होता ग्लाइकोप्रोटीन को जे तर कार्बोहाइड्रेट लिपिड संगे बॉन्ड कर ताको कहले ग्लाइकोलिपिड एंड पॉलीसैकेराइड्स होचे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एमाने कोन करंती सेल माने सेल भितरे हो बा सेल रो आउटसाइड हो ए सब को ट्रांसफर हेबा पई ताको secretory vesicle हेल्प करे. Next, the secretory vesicles are of two types: smooth secretory vesicle, coated vesicle. गोटे होची smooth, गोटे होची coated. The coated vesicles are covered by a basket-like network of protein complexes consist of clathrin triskelions. Coated vesicle consists of proteins. The protein name होची clathrin triskelions. The large secretory vesicles are called Golgian vacuoles. The large secretory vesicles are called Golgian vacuoles. Okay. सेटा हमारा structure टा Golgi apparatus रा structure part टा complete हैला. Next comes to function. Golgi apparatus रा function कौन? Main function होची secretion. Secretory activities सेटा show करे. Secretion is a major function of Golgi apparatus which help in collection, storage, condensation, modification and packaging of various materials into the secretory vesicle. Golgi apparatus तो secretory vesicles चाहे किसी भी material को collect करके आनिबा ताको store करके रखिबा condensation करिबा ताको compress करके रखिबा modification या फिर packaging ए सबो functions गुडा को Golgi apparatus maintain करूची. This release the content to the exterior through exocytosis. Example, secretion of mucilage by root cap cells, secretion of hormones, gum, wax, cell wall material, ground matrix of connective tissue, etc. ताले कौन सब substance secretion होची Golgi apparatus रो mucilage root cap रो एटा plants रो hormones हेगला gum हेगला wax हेगला cell wall रो किछि material हेगला एटा plants रो example से देछि.
ଆଉ କଣ ହଉଛି it helps in the formation of a cell plate, cell wall and a new plasma lemma during cell division. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ cell ଟେ divide ହଉଛି, divide କରିବା ଯେତେବେଳେ cell plate ମାନେ formation ହୁଏ ନା division ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ Golgi apparatus ସେଇଟା formation କରେ। ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ ର ଯୋଉ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ତିଆରି ହବ ସେଇଥିରେ ବି ହେଲ୍ପ କରେ। ଆଉ ପ୍ଲାଜମା ଲେମା ମିନ୍ସ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫର୍ମେସନ କରିବାରେ ବି ସେ ହେଲ୍ପ କରେ। It also helps in formation of primary lysosomes, spore macrosome, nematocystis in coelenterate and root hairs. So ଆଉ କୋଉଥିରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି? ପ୍ରାଇମେରୀ ଲାଇସୋଜୋମ, spore macrosome, nematocystis in coelenterate and root hairs. So यार फंक्शन होची कि से लाइसोसोम तैयारी करिबारे हेल्प करिवो। स्पर्म हमर जोटा मेल गैमेट अछि, स्पर्म रो एक्रोसोम तार हेड जोटा सेटा तैयारी करिबो हेल्प करे। नेमाटोसिस्ट सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेटा मानकर जो ऑर्गेनिज्म माने अछंती सेई फाइलम रे सेमान गोटे स्टिंगिंग सेल्स जोटा कि नेमाटोसिस्ट कहै जाय। ओके, सेटा भी Golgi apparatus फॉर्म करे। आ रूट रो हेयर्स, प्लांट रो जो रूट छै तार हेयर्स भी Golgi apparatus के तैयारी करे। In oocytes of animals yolk is deposited around Golgi apparatus by a process called vitellogenesis. Animal रो जो oocyte जोटा हमर ओवम तैयारी होची, ओके, तार जो yolk अछि, animal रो yolk पार्टा, animals egg रो, ओके, ए yolk is deposited around Golgi apparatus. Golgi apparatus चारि पटे yolk टा deposit हुए and सिए Golgi apparatus brings, Golgi apparatus by the process called vitellogenesis. So vitellogenesis period रे से कौन करे yolk टाको deposit करूची process रे। Golgi apparatus brings about transformation of membrane. Example होची ER into another such as plasma membrane and lysosomal membrane. It also participates in the recycling of membranes. ଆଉ कौन करूची से membrane transformation में हेल्प करूची endoreticum को SCR ରୁ RER into another such as plasma membrane and lysosomal membrane convert करे. It also participates in recycling of membrane recycling करिबारे. It facilitates glycosylation, addition of carbohydrate to protein, liposylation, formation of lipoprotein, sulfation for addition of sulfate and phosphorylation, addition of phosphate. Okay, ये सब जिनस भी से फॉर्मेशन करिबारे हेल्प करची। सो आज क्लास हम कंप्लीट करिले सेल गोटे ऑर्गन जोटा कि होची Golgi apparatus। तो तमरे को भलसे रिवीजन करो, भलसे आपको आउथरे देखो वीडियो को, आउथरे प्रैक्टिस करो। काको किछि भी डाउट्स थिबो, किछि भी क्वेरीज छै हमरे कमेंट सेक्शन रे कमेंट करि पारो। सो आज क्लास में एतिके रहिबो, पुनी नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करिबो आ गोटे नुवा सेल रो ऑर्गेनल को लेकी। सो थैंक यू गाइस।